Još jednu epizodu podcasta Glowcast koji govorimo o osobnom profesionalnom brandingu CEO-a i vlasnika biznisa, posebno o marketingu i komunikacijama u svijetu kojima počinje da dominira umjetna inteligencija. Posebno važna kategorija u kojoj je jako bitan osobni profesionalni branding je kategorija eksperata koji su lice ispred svog brenda, ali isto tako čiji edukacije, kredibilitet i reference u stvari čine temelje njihovog samog biznisa, što je zapravo i baza za svako njihovo potencijalno pojavljivanje u digitalnim medijima, na društvenim mrežama i osobni profesionalni branding. Danas je vrijeme za intervju sa Amelom Ivković-O'Reilly, našom sigurno najpoznatijom nutricionistkinjom sa kojom radim zajedno već nekoliko godina na njenom osobnom profesionalnom brandingu i koja je svoje osobno brandiranje i počela i puno prije putem klasičnih medija, tako da će biti jako zanimljivo saznati u stvari koje su to razlike kada se radi o brandingu putem klasičnih medija ili putem digitalnih medija, društvenih mreža, ali isto tako i sinergijom koji mogu nastati na osnovu kombinacije te dvije vrste medija i javnog eksponiranja. Biće zanimljivo čuti njena iskustva i zato ćemo je sada pozvati da nam se pridruži. Dobrodošla kao prva gošća u prvi intervju ovog podcasta. Hvala na pozivu i zajedno čast mi je da budem prva gošća. Možda prvo pitanje s kojim je bitno da počnemo jeste u stvari kako je izgledala tvoja nutricionistička edukacija i kada je došao onaj moment u stvari kada si ti shvatila da pored toga da radiš sa pacijentima i da pomažeš pacijentima da se zdravom prehranom u stvari poboljšaju svoje zdravlje, kada si došla do tog momenta u stvari da bi možda trebala da i širu javnost educiraš o tome, nakon čega je počeo tvoj televizijski put? Da. Pa nutricionistički put za mene traje, cijeloživotni je zaista put i nekako od mojih ranih godina osviještenost o zdravoj ishrani postoji i odrasla sam i uz majku koja je to na vrlo lijep način širila u meni i ono što je uvijek bilo interesantno da sam ja voljela kuhati kad sam bila mala, tako da ta ljubav prema pronalasku zdravih sastojaka, kreiranju nečega zdravog je vrlo onako stoji od djetinjstva. I onda naravno kroz školu, prvo znači osnovnu, srednju, onda i nastavak znači kroz medicinski fakultet, kasnije odlazak u Austriju, pa u Irsku i Englesku, taj se put nekako lijepo formirao i doveo me, još uvijek se formira jer ja želim reći da je edukacija cijeloživotni proces, da zaista vidim ljudsko tijelo na jedan totalno drugačiji način. Kad kažem totalno drugačiji, da to nije samo kompleks mišića, kostiju, i onoga što vidimo vani, da je to puno kompleksnije i izazovnije u pozitivnom smislu i da postoji jedna velika dubina kako emotivna, tako fizička koja se adresira i ishranom, ali i promjenom načina života. Javno eksponiranje mene kao nutricioniste je nekako bio postepen proces, da kažem. Uvijek smo se smijali kad sam ja bila mala i to me mama nedavno podsjetila da sam htjela da budem spikerica na televiziji, da budem doktorica. I onda me mama rekla, vidiš kao u stvari dobila si oboje. Dobila si i mogućnost da liječiš ljude, a i da im se obraćaš na ekranu. Tako da, vjerovatno, moje neke dječje ambicije i aspiracije se zaista i obistinile, tako da jesam često to lice na televiziji sada, ali taj proces je bio, kao što sam već rekla, postepen. Dolaskom ovdje u Sarajevu, pogotovo prije nekih 10 godina, nutricionizam je bio poprilično nepoznanica i ono što se znalo o nutricionizmu je bilo pogrešno. Tako da je moja uloga bila u početku zaista edukovati širu javnost na jednom, osnovnom nivou i ti intervjui su bili razno razni i onda kroz rad sa novinarima i u medijima nekako smo pronalazili na najbolji mogući način komunicirati jasne poruke šta je nutricionizam, šta je zdrava ishrana i dan danas je to za dosta ljudi nepoznanica. Tako da pokušavam ono što je moj posao, nekako imam osjećaj da žvačem nauku, da sve nova istraživanja koja svakodnevno čitam i istražujem, razvodnim, tako da ljudima je to jasnije. Jer svako od nas može otići na Google, može otići na neki search engine da traži informaciju, one su poprilično vrlo često konfliktne. I ljudi u moru informacija nekako odu u onu najlakše ili komfort zonu i urade ono što im u stvari najviše prija, što uglavnom nije i najbolji za njih. Tako da je taj posao mene kao javne persone vrlo pozitivno izazovan, tako kažem. Ja ga volim, ali je bio proces koji se gradio u meni, jer nije mi bilo prirodno, da se razumijemo, biti na ekranu i biti ispred kamera. Naravno, tu postoji ogromna doza treme, nervoze,
da li ćete reći nešto pogrešno, da li, kako izgledate. Kako izgledamo, tako je, jer nas ljudi gledaju i ja sam svjesna da je veliki broj Bosanaca i Hercegovaca, ali ljudi u svijetu gledaju i televiziju, a pogotovo, evo, pričamo o socijalnim mrežama, gledaju nas kroz prizmu te persone. Tako da ja sam, kao što znaš, neko ko je poprilično prirodan i nisam htjela nikada da predstavim sebe u nekom drugom svjetlu, nego upravo tako. Znači, taj neki minimalistički izgled, ali da zaista pričam svoju priču, kroz svoj način života, da me ljudi zaista mogu i shvatiti ozbiljno. Pa to je u stvari ono sad, vjerovatno sad i u ovom svijetu kojem dominira umjetna inteligencija, to je u stvari uloga eksperata, jeli, da na osnovu kredencijala i edukacije koje imamo i svega onoga što donosimo sa sobom u smislu iz svijeta svoje struke, da za ljude pronađemo ono što je zaista relevantno i što je naučno dokazano i što su neka najnovija istraživanja pokazala i da im to što ti kažeš tako razvodnimo i pretočimo, ali to apsolutno onda s druge strane upravo znači suprotno za tebe. Da. Moraš jako puno toga da čitaš, da moraš stalno da pratiš sve trendove, da vidiš šta se dešava i da onda nađeš ono što misliš da je najrelevantnije za ljude u Bosni i Hercegovini, u regiji ili svugdje u svijetu, jel, sve ljude koji govore naš jezik. Koliko vremena ti to oduzima? Jer čisto mislimo kao, znaš, da vi kao završite fakultet, pojavite se na televiziji, tako pričate stalno to isto, nešto, jeli? A mi svi znamo da to nije tako, da se stvari svaki dan mijenjaju. Koliko vremena ti to oduzima i koliko se u stvari to samo obrazovanje nastavlja poslije, jel, neke formalne edukacije u tom slučaju? Da. Pa mislim da je najveći dio edukacije se dešava poslije formalne edukacije, jer ta formalna edukacija zaista da kažemo, neke osnovne alate kako doći do kvalitetne informacije i kako prepoznati šta je prava i zdrava informacija. Mislim, uvijek se sjetim jedne smiješne priče, vjerojatno će ovo i ljudima koji nas gledaju i slušaju biti interesantno. Jedan moj profesor kineske medicine, bili smo tad u Londonu i on nama govori kao danas me pacijent, kao bio sam, kaže, na pauzi za ručak i kaže otišao sam, znači nešto jedem, bio sam jako gladan, kao tražio sam djeću da jedem i kao jedino mjesto koje je bilo u blizini, a moram se jako brzo vratiti. S pauze je bio McDonald's. Kaže, ja sam uzeo taj štaču, kao toliko je to bilo potreba za hranom, ja sam kao krenuo i sjeo, uzeo taj McDonald's i kako ja, kaže, stavljam prvi zalogaj u usta, ide moj pacijent kao, govori, pa doktore, kao zar vi McDonald's? On govori, istraživanje. Dakle, ali mislim, smiješno je, ali mi nekad moramo raditi pogrešne stvari. Tako da bismo testirali na sebi i ja sama prva sam, nisam uvijek bila savršeni primjer ni zdravog života, a pogotovo nezdravih prehrambenih navika i sama sam prolazila različite faze i dobrote i loših nekih navika i bolesti, zdravlja, da bi znala da pričam priču koju pričam. I zapravo jeste iskustvo godine brušenja dovelo do toga da ja zaista mogu stojati sa svojih kredibiliteta, svog zvanja, ali isto tako znam iz iskustva šta radi i šta ne radi. Da. Tako da je fakultet početak priče. Jako je dobro da shvatimo da nas to ne mora u konačnici ni odvesti u nekom smjeru u koji ne želimo. Možemo završiti i pravo ili ekonomiju. Baviti se marketingom. Baviti se u tom slučaju marketingom, ali imaš osnovu koja ti je zaista dobra baza da razumiješ svijet o kojem pričaš. Tako da mislim da fakultet je zaista formativno obrazovanje, sve ostalo što slijedi je do nas. Znači to je u stvari glavna, ajde kažemo, osnova iz koje možemo svi da pričamo i da radimo sa ljudima, ako biramo da radimo s ljudima. A u mom slučaju to je zaista tako i zato je zahtijeva konstantnu edukaciju. Nije izazov i nije mi problem jer ja volim posao i ja radim nešto što stvarno beskrajno volim i radim to iz srca. Tako da mi sjediti i čitati istraživanja i gledati odakle ta istraživanja dolaze, ko stoji iza njih, ko ih je fondirao, sve su to stvari koje onda dođu do izražaja kad ja napravim odluku. Jednostavno to je za mene moj modus operandi i o tome ne razmišljam uopće u nekom negativnom smislu, čak mi uživanje. Ja volim da čitam, jako puno čitam, tako da voljela bi da ima čak i više informacija. Ja uglavnom čitam na engleskom jeziku, 99% informacija koje čitam, istraživanja su sa engleskog govornog područja, to je moj poslovni jezik na kojem sam studirala i nekako želim, pogotovo znači i našoj populaciji, našim jezicima govore u regionu, da razumiju to, jer možda svako nema mogućnost ni vremena da uradi ono što ja mogu i nema te izvora informacija.
Da, i to je nekako i tvoj zadatak, jeli? I to je Tako ono, kad ljudi kažu, ba da, ono, kao sam pojaviš se na televiziji pa malo pričaš, šta sve stoji iza toga. Tako je. Ali isto tako i ti imaš, i svi vi nutricionisti, jeli, koji radite sa klijentima, imate priliku i da iz prakse saznate u stvari šta to što ti kažeš, šta to njima radi, šta ne. Ovdje na Balkanu, jeli, je specifična neka, jeli, specifično podneblje, ljudi jedu specifičnu hranu, da imamo možda i neke specifične bolesti koje su manje više sad zajedničke svima, pošto smo sve nekako sve se globaliziralo. Ali koliko ti je u stvari, kad porediš recimo klasične medije i ove, sada recimo društvene mreže, kad si došla na društvene mreže, šta je to bilo što recimo što si mnogo si dobila klasičnim medijima, jel oni imaju određeno gledateljstvo, ljudi koji gledaju, koji to prate, upoznali su te, ali šta je bio razlog ono kad si rekla, ok, a ja moram ići, ti si prvo pokrenula ono malo sa YouTubeom, sa Facebookom i Instagramom, onda smo nas dvije počele zajedno da pravimo tvoj YouTube, Amelina kuhinja. Šta je bilo to ono što ti klasični mediji nisu mogli ponuditi, a što si osjećala da ti društvene mreže ili digitalni mediji mogu? Dobro pitanje. Mislim da je prednost znači, socijalnih mreža i digitalizacije njih u kontekstu da ljudi su sad više na telefonu, znači informaciju vrlo često žele da dobiju kroz instant pritisak prsta, a to upravo recimo mreže poput Facebooka ili Instagrama ili LinkedIna, ako govorimo malo velo profesionalnoj zajednici, pružaju. Gdje vi, i ako gostujete recimo na televiziji, što meni često dešava, ja dobijem link gostovanja tog YouTube koji oni stave na YouTube kanal, tako da ljudima je lakše onda ispratiti recimo informaciju. Ali isto tako ja imam mogućnost da dodatno objasnim o čemu je bila tema ili o čemu smo pričali u toj emisiji i o čemu se radi kad je u pitanju intervju. Tako da nekako da mi prostora, da ja imam neki svoj lični, da kažem, izrečaj, neku intimniju notu obraćanja ljudima, da im se približi još više, da kažem tako, i na kraju mogućnost da to ljudi više vide. Jer ljudi će pogledati televizijsku emisiju, sad imate mogućnost vraćanja tih kanala, ali puno će češće, pogotovo mlađa populacija. Mislim da govorimo o populaciji recimo, ajde rećemo 12+, 14+, i dalje, recimo sigurno do nekih 50 godina populacija, oni su više na socijalnim mrežama. Oni će provjeriti socijalne mreže prije nego što će možda upaliti televiziju. Ujutro kad uspiju kaficu, u toku dana na pauzi, uvečer dok se odmaraju, ljudi provjeravaju socijalne mreže. I to je za mene bio izazov, ti to najbolje znaš, da se pojavim, tako kažem, na tim socijalnim mrežama i da sad ja pričam nešto o sebi prije svega, jer ljudi žele da se povežu. To je ono što smo ti stalno govorili. Ljudi žele da se povežu s tobom. Da pričaš o sebi kako bi te prepoznali i prihvatili. To prihvatanje i prepoznavanje je bio proces za mene koji je trajao ozbiljan period vremena. Još uvijek traje, tako je. Ali je predivan u smislu i dan danas vidim da tu ima puno prostora za progres, ali isto tako vidim koliko to znači ljudima, da se povežu s nama, ljudima koji ih edukuju u bilo kojem smislu, nekako su nam im bliži. Puno smo im bliži kad smo na socijalnim mrežama nego samo na televiziji. Televiziji smo ta neka gotovo hladna persona koja je tamo na televiziji, tamo na nekom ekranu, snimaju neke velike kamere, priča sa nekim velikim ljudima, ali na socijalnim mrežama je puno intimnije. U principu, klasični mediji su jedan one way street, a društvene mreže, tu ljudi imaju i priliku i da ostave komentar i da nešto lijepo napišu ili da postave pitanje. Tako je. I kritiku, da se razumijemo. Naravno, i da ti daju neku sugestiju, da možda ukoliko nešto nije jasno, ukoliko nešto previše nekim stručnim jezikom rečeno, da se jave, ali da dobiju nekakvu inspiraciju. I mi smo puno pričala o tome i ti si neko koji je s jedne strane jako privatna osoba, nisi baš neko recimo koji ima, fashion channel koji pa stavi farbu na kosu pa počne da priča sa ženama, tako. Ti imaš tu dozu privatnosti koju želiš da sačuvaš za sebe, ali isto tako kroz naš zajednički rad često smo pričali o tome da ljudi žele da dobiju i neku osobnu perspektivu, nešto kao behind the scenes, šta to Amela radi kad nije na televiziji, kako njen život izgleda. To je s jedne strane super, a s druge strane treba da postoji neka granica i sa sve nas je ta granica nešto drugo. Šta je to, koji je to onaj dio privatnog života koji želimo da dijelimo i onda ja uvijek kažem ako ne želimo da dijelimo sve, većina nas ne želi, onda je dobro dijeliti ono što
nastavlja u perspektivu onoga što radimo. Pa je to kod tebe recimo to planina, odlazak u prirodu, druženje, taj socijalni aspekt koji čisto zanemarujemo, a koji je jako bitan i sve više istraživanja to pokazuje, tako da ljudi u stvari nekako i kroz, ne znam, jednom ćeš objaviti recept, objavit ćeš neko objašnjenje za neku bolest, bilo šta, i onda ćeš recimo nakon toga objaviti neku večeru sa prijateljima, neki odlazak u planinu, životinje, mač, cuku, bavljenje njima. Koliko misliš da je to bitno i posebno iz svoje perspektive, jer je tebi to bilo jako teško. Ti nisi neko ko je bio navikao da se toliko slika eksponira izvan te televizije, jeli? Koliko ti je to bilo onako, kako ti je to bio jedan proces i da li možeš reći ono što se barem ti stvari tiče, ok, sad mi je to ok, ili ti je svaki put pa kao trebalo bih nešto podijeliti, ali možda, da li uvijek kao razmišljaš in every single case kao jel to sad treba da podijelim ili imaš neko zlatno pravilo? Mm-hmm. Da, ja još uvijek učim, moram priznati. Još uvijek mi je to erija koju ja onako otkrivam. Znaš, nekad se upitam koliko je dovoljno, znaš, jer meni je upravo to. Meni, recimo, moja porodica je vrlo onako jezgro intimnosti, ali vrlo često ja objavim fotografiju i sa svojim sinom, ponekad i sa svojom mamom koja je divna kuharica i žena koju jako cijenim i volim. I tako neke elemente svoje porodice. A zašto to radim? Zato što, upravo što ti kažeš, to je moj način života. Znači, za mene su porodica, prijatelji, znači moj mikrokosmos koji ja jako cijenim, u koje jako puno ulažem vremena, energije i ljubavi i dobijam i obratno. I zaista me to definiše kao osobu. Znači, ja ne bi bila ja da ne postoji moja armija ljudi oko mene koju ja brižno čuvam i volim i jednostavno mislim da je ljudima jako bitno da shvate da zdrav način života zahtijeva upravo socijalni aspekt nas, jer mi nismo drvo ili biljka koju posadimo i stavimo na jedno mjesto i sad će to drvo da cvijeta i da bude divno i krasno. Mi moramo imati konekcije, interakcije sa okolinom oko sebe kako bismo bili zdravi. I zato i upravo to, a ja ti da kažem, taj izlaz iz moje komfort zone, da ljudima pokažem da je jako to bitno, znači u svakom pogledu. Jer evo, kad je u pitanju i hrana je, osim što nam naravno daje energiju, hrani nas na čelijskom nivou, ona je prije svega socijalni element nas. Znači mi smo tu da dijelimo hranu, da kuhamo jedni s drugima, da pričamo o hrani, da kupujemo hranu. Dakle, jako je bitno shvatiti da to nije izolacija. Znači nije samo ja sad sebi napravio nešto i ja sad sam jedem. Da s nogu pojedem. Tako je. Tako da je taj aspekt shvatiti koliko smo mi socijalna bića. Znači jednostavno hrana je dio naše kulture života, kulture nas. I zato svi ti ljudi koji nas okružuju definišu nas u našem pogledu izbora hrane, kao i svih ostalih stvari kada je u pitanju zdrav način života. I zato i priča o mom, recimo, tom najintimnijem krugu, u nekom, kažem, omjeru koji jeste za mene izazov, isto tako odlazak u džim i predstavljanje vježbi koje ja radim i s kim radim, da ljudi vide da nije samo dovoljno, jako je bitno zdravo se hraniti, ali moramo biti fizički aktivni. I onda odlazak u planinu vikendom, jer je to vrijeme kad se ja resetujem, kad ja punim svoje baterije, priroda, drveće, ljudi koji cijene iste stvari kao ja su vrlo često u mom društvu, a nekad ja to radim i sama sa svojim psom. Tako da i taj element je bitan. Znači, ako već pričamo o zdravom načinu života, da ljudi shvate da nije samo pojesti brokuli, karfiol ili divlju ribu, zaista je to kompleksno i ta kompleksnost onda mora proizaći iz našeg načina života. A da me ljudi shvatali ozbiljno, ja shvatam isto tako da oni moraju vidjeti to iz prakse, jer mi učimo primjerom. Kao što stalno govorimo roditeljima kada odgajamo djecu, primjerom, ne riječima, tako i ja, opet se vraćam na divnu edukaciju koju dobijam kroz sebe, pokušavam svojim primjerom ljudima pokazati šta sve treba da dođe, da se desi kako bih ja bila najzdravija verzija sebe. I to varira i to je vrlo jedan fluidni proces. Nije svaki dan isto i svaki dan se to može promijeniti u toku dana i da je ok otići pojesti i sladoled i neki super kolač i popiti čašu vina ako pijete alkohol, ali sve u granicama normalnosti i šta to zahtijeva ako se takve stvari desi poslije toga što trebamo raditi kako bismo održali zdravlje. Tako da približiti im jedan, da kažem, zdravi normalni način života.
s obzirom da ti nisi neko ko voli da se slika i snima i nisi neko ko će uzeti sa telefon, javljati se svojim pratiocima i tako dalje. I sad smo vidjeli recimo na ovoj konferenciji na kojoj si bila za DM, koja je sutra u vrijeme emitovanja ovog podcasta, će biti već u prošlosti. Radila se neke fotografije koje su bile i tamo su imali nekog divnog fotografa, profesionalca koja je to super uslikala i tako su te našminkali gdje si izgledala kao Barbika i to ti je bilo pravo teško da prihvatiš s jedne strane kao jer se ti u stvari ne šminkaš tako, ali nekad postoji jednostavno potrebe za takvom nekom više uglađenom fotografijom, za nekim vizualima koji su možda ne spadaju tačno u ono što jeste naš stil, a sa druge strane su potrebni da bi se negdje ispromovisali. Kako ti to sve palo, hajde i ovo kad te neko drugi slika i nekako, ali to je isto tako da nekad recimo treba uraditi neki selfie, treba uraditi neku fotografiju koja nekako spada, koju rade influenceri, mlađa generacija, ljudi koji nisu još uvijek izgradili stručnu reputaciju i koji imaju tako neki opušteniji sadržaj. Koliko ti je to teško pada u smislu da ti nisi neko ko je navikao to da radi u privatnom životu, a vidjeli smo da za potrebe društvenih mreža je to potrebno i tu moramo onda pratiti neka pravila. Ti si imala to da si stalno dizala glavu pa ste govorila niko ne želi da vidi tvoj nos od ozdo, ne znam, a i puno ljudi ako to radi ili ne znam, da moraš napraviti određeni položaj tijela, položaj glavi i te neke realnosti, zato što digitalni mediji naravno mi reagujemo vizualno, reagujemo očima, vizualna smo bića, ali digitalni svijet ne može prenijeti nas u nekom tu našem izvornom obliku kao što mi možemo ljude doživjeti i vidjeti. Dakle, moramo se malo više potruditi, moramo se možda malo i pripremiti, moramo malo, kako bi rekli, malo prilagoditi tome da nas ljudi dožive tako kako želimo da nas dožive. Kako je tebi to zapravo bio izazov? Pa to je izazov još uvijek, da se razumijemo. Ja nisam prava. Mislim da će mi biti uvijek izazov. Mislim, ja volim fotografije. Meni je fotografija jako lijep medij komunikacije, jer i jesmo vizualna bića, tako da mi reagujemo na ono što vidimo prije nego što čujemo. Tako da taj vizualni aspekt nas je, kako ljudi nas doživljavaju, može biti i ne samo intiman, nego na jedan način ljudi mogu imati tu fiksnu informaciju nas i pokazati nas ljudima, pa vidi ovo je tvoj taj persona o kojoj pričamo. Tako da nekako je drugačije nego kad je to možda i video, ljudi vole fotografiju. I da se vratimo što ti kažeš, tako da je meni to prilagođavanje i dan danas mi je vrlo izazovno u smislu, evo kad je u pitanju taj make-up, pa to dotjeravanje na nivo koji meni nije dnevno prirodan, čak i uvečer kad izlazim ja nemam taj nivo šminke, ali za potrebe medija ja to prihvatam i naučila sam da prihvatam. Recimo pogotovo kad ste ispred kamere ili video kamere, drugačije svjetlo, drugačija je količina, refleksija svega ostalog i stvarno ljudi koji su profesionalci u svom poslu to jako lijepo uredaju, tako da meni lično to izgleda previše, ali onda kad se vidimo na fotografiji ili kad se vidimo na videu, to izgleda totalno drugačije. Tako da moramo i to prihvatiti da to nije ta realnost nas kad je u pitanju taj make-up s te strane. I mislim da evo kroz ovo što dobijam kao inpute ljudi koji kad pričamo evo što ti kažeš, svi su reagovali, kako ti je divna fotografija, kako lijepo izgledaš, a sve što ja vidim je ta količina šminke na meni koja je toliko neprirodna, ali se uopće ne primijeti i ne vidi, ja sam svjesna toga jer ja znam koliko je tim divnim djevojkama trebalo da urade taj make-up. To je neki 20 minuta, 2 djevojke su radile make-up i uradile su fenomenalan posao. Se razumijemo, ali meni je to naravno sve bilo neprirodno. S druge strane, kad imate dobrog fotografa, kao što sam ja imala i ti si profesionalac u tom polju, opuste vas, vi se osjećate prirodno. Ja na toj fotografiji, bez obzira što imam taj make-up, ja sam prirodna. Jer kad neko zna svoj posao, on zna da vas uvede u emociju i da vi zaista ljudima izgledate prirodno. Tako da sve ovisi s kim radite. I naravno postoji ta konekcija, što mi kažemo, razmjena energija. Ja sam uvijek imala sreću, uglavnom da radim sa fenomenalnim profesionalcima koji su znali izvući tu emociju iz mene. Koji znaju da tačno me pitaju prave stvari i da dok fotografišu, da me okrenu da izvor svjetla na pravi način, da je sjena gdje treba da bude i tako dalje i tako dalje. Tako da kompleksno je to zaista i što kažem da još uvijek učim, zaista učim.
Zato je meni izazov samu sebe snimati ili raditi neke selfije, reels i slično, jer ima veliki nivo samokritike kod mene. Kao kod svakoga. Tako je, i da se razumijemo, to je nešto na čemu ja trebam da radim i više, i ti mene uvijek govoriš da moraš više videa snimati, više reels, ja sama pomisao na to, pusti me da čitam i da pišem, ja ću to raditi, nego raditi taj način ekspoziranja, ali treba ljudima i ja se s vremena na vrijeme izazovem samu sebi, izađem iz svoje komfort zone i to uradim. Ali da jednostavno nije i mislim da učim, ako ne svaki dan, onda zaista kroz tebe vrlo često, kako me ti izazivaš u pozitivnom smislu, dovoljno često da uradim male korake u smislu progresa. Da, pa znaš šta, u principu svi ljudi imaju taj problem, jer kad mi nekako razmišljamo a šta ću ja sad nekom nešto tamo pričati i pametovati, ko hoće to da čuje, pa čuli su me, možda već sam to rekla, već sam napisala, ljudima treba to ponavljanje, a s druge strane nekako kad si sam svoj producent, pa moraš i sami naštimati svjetlo i mikrofon i ovo i ono, to je onda puno teže i onda nekako više nalaziš sebi mane nego kad gospoda sa televizije, koji imaju toliko znanja, kad te lijepo upakuju i kad ti znaš da je to jedan produkt koji će biti u skladu sa tvojim brandingom. A s druge strane, vjerovatno imaš i neke stvari koje ne bi uradila. I tu mi često pričamo o osobnom brandingu, da je važno naći onaj spoj između toga, ok, ti možda možeš nekad imati neke slike gdje si jako našminkana, ali ovo bila jedna profesionalna konferencija, tu su bile jako ozbiljne teme. Koliko je u stvari bitno nekada znati i reći ne ukoliko nešto nije u skladu sa onim iza čega ti stojiš. Da li tu saradnja sa kompanijama koji žele da reklamiraš njihove proizvode i ti i ja smo svjedoci koliko u stvari puta odbiješ neku saradnju zato što to ne spada u tvoj branding i to je ono što dugoročno utječe na našu reputaciju, posebno ako smo stručnjaci, ali isto tako i nekog vizualnog pojavljivanja, možda u nekom kontekstu koji apsolutno ne bi bio nešto iza čega bi ti mogla stati, koliko u stvari bitno strateški posmatrati svoj brand i znati da mi možemo sutra otvoriti firmu i zatvoriti logo, izbrisati, a svoje ime i prezime nikada apsolutno ne možemo promijeniti. Mislim, možemo promijeniti prezime ako možemo ime, ali ljudi će uvijek znati da smo to mi i nekako naša reputacija, posebno stručna, nas prati kroz cijeli život. A s druge strane, koliko je to teško, s obzirom da ti jesi one woman business, to je tvoj biznis od kojeg živiš, privređuješ, koliko je to zapravo teško i koliko je teško se zbog nekog long term goala da ljudi ti vjeruju, da znaju ko si, šta si, da kad nešto preporučiš da zaista znaju da je to tako, koliko se teško odreći zbog nekih dugoročnih ciljeva, neke realnosti, gdje treba da zaradimo novac, gdje treba da živimo i da plaćamo račune. Kako ti to, da li ti teško pada i kako odlučuješ sa kojom kompanijom surađivati, sa kojom ne? Pa, znaš šta, opet kroz saradnju s tobom mislim da sam dobila poprilično dobre alate kako se nositi sa takvom vrstom izazova. S druge strane, ono što ti znaš i što u stvari jeste za mene, mislim, najosnovnija neka, da kažem, postulat otvaranja ka ljudima kroz socijalne mreže, da budeš, da stojiš za svog identiteta i onoga što pričaš. Tako da u smislu saradnje sa različitim kompanijama ja zaista uvijek pričam priču sebe, odnosno ako je u pitanju proizvod, to je proizvod koji ako ga ja ne koristim lično, ja ga ne mogu reklamirati, bez obzira da li je u pitanju suplement, da li je u pitanju neko piće ili napitak, namaz ili slično. Znači uvijek su to stvari koje bih ja dala sebi i svom djetetu. Znači zaista vrlo je intimna. Tako je, apsolutno. Znači sve što bih ja stavila u sebe i na sebe je to ono što i propagiram kad su u pitanju saradnje sa kompanijama. I vjerujem da je to jako bitno definisati kako bi ljudi izgradili dugoročno povjerenje. Sad naravno, to je moj identitet i to je naravno kroz svoj profesionalni angažman šta je meni bitno i za čega ja stojim. Isto tako neki drugi ljudi koji se bave brandingom reklamiraju neke druge stvari i to je divno, ali mislim da tu gubi se nekako postulat originalnosti, jer vidim da u svijetu u kojem živimo ljudi probaju sve i svašta i nije nekako, kažem čak kulturno, ja bih možda izabrala tu riječ, da radimo to i sebi, a i drugima. Znači kako nas ljudi gledaju. Možda ja jesam od malo krutih stavova i ti tu uvijek meni daješ prelijepu tu fleksibilnost da vidim stvari iz nekih drugih uglova, ali ja jesam to. Znači zaista
možda ja nemam 100.000 pratioca, ali ono što imam, ja zaista želim da održim originalnost, želim da održim kontinuiranu saradnju i komunikaciju s tim ljudima i identitet kojem oni mogu vjerovati. Tako da je stvar povjerenja nešto što ja jako puno ulažem. Da, i to je i nekako taj postulat građenja nekog dugoročnog biznisa, jeli? I samo brendiranje i sve to, evo sve što smo nabrojali. Znači od toga da moraš izaći iz komfort zone, da se nešto sama snimaš, slikaš, budeš i producent i montažer i svašta nešto, jeli, da se pojaviš, do samog samopouzdanja, jeli, do izlaska iz komfort zone, sve zbog izgradnje nekog biznisa. I naravno tvoj cilj jeste i da ti primijete i kompanije i da ostvariš neke saradnje, neke predivne projekte za koje znamo da dolaze, jeli, o kojima ćeš tek pričati, i to je neki tvoj legacy koji ćeš ostaviti. Koliko ti je zapravo to da se pojavljuješ i da si brand, koliko imaš, mislim naravno svi znamo u biznisu je tako preko networkinga, poznanstava, zajedničkih prijatelja, poznanika u stručnom communityu, imamo tu mogućnost, jeli, da nas kontaktiraju ljudi da znaju šta radimo i kako, jeli, ali koliko nekako si dobila osjećaj da si samim osobnim brandingom tu, da si na društvenim mrežama tu, da si na televiziji, ali i na društvenim mrežama, da ljudi kažu, ne znam, pratim te na Instagramu, na Facebooku, super mi je to što radiš, posebno, jeli, kompanije, i želimo da sarađujemo s tobom. I kako je bitan taj moment, stvar da se ne moraš ni predstavljati, jel? Oni već sve znaju, oni već znaju šta dolazi u paketu i samo onda pitanje ugovaranja saradnje. Koliko ti to olakšava u stvari tvoj posao? Pa mnogo me olakšava, jer to je sad, ja bih rekla, neka moderna vrsta biznis kartice. Znači, ljudi odu na vaš Instagram profil ili na vaš Facebook profil, ako je biznis profil, ili na LinkedIn, ovisnosti je li u kakvoj vrsti saradnje govorimo, i zaista jeste persona koja predstavlja taj brend ako je u pitanju neka profesionalna suradnja sa brendovima ili sličnim u kontekstu reklamiranja njihove priče. Oni moraju da vide da ta osoba živi, po meni, živi tu priču. Tako da je, recimo da sam ja kompanija, ja bih to tražila od osobe koju stavljam iza imena svog brenda. Mislim da meni je to sada puno lakše. Da si me pitala ovo isto pitanje prije možda čak 5 godina, bio bi totalno drugačiji odgovor, zato što sam ja izašla već s tobom iz komfort zone, ali onda sam radila na sebi da prihvatim da je to način komuniciranja sa današnjim tržištem. To prije, znamo, nije postojalo, drugačije su se dogovarali i pregovarali poslovne saradnje, sad je malo više drugačije i mislim da idemo u korak s vremenom. Kao što su nam sad normalno da imamo Zoom konferencije, Zoom sastanke, tako i ovaj način komuniciranja sa širom javnošću, jedna vrlo zdrava pojava, ja bih rekla, i moramo ići u korak s vremenom. Tako da, znaš kako mi često kažemo, ako nisi na socijalnim mrežama ne postojiš, i zaista je tako. Znači ti si neko ime i prezime, ali ko si ti u biti? Ljudi žele, takav je sad današnji život, da se identificiraju s tobom. I kroz otvaranje u socijalnim mrežama na najbolji mogući način i kako to želimo, mi u stvari postajemo ne samo brand, nego postajemo osoba s kojom se oni povezuju na više nivoa i koji oni poklanjaju svoje povjerenje. Tako da sada je to, kažem, puno lakše i još uvijek ja radim na tome. Uvijek tu ima prostora, sama znaš, za rad na sebi, i pozitivan mi je izazov. Zaista je pozitivan izazov u kojem već mogu se da kažem i uživam jednim dijelom. Ma dobro, ali s tobom je zadovoljstvo raditi zato što ti jesi disciplinovana i često pričamo o tome kako je za mene uvijek zadovoljstvo raditi s klijentima koji slušaju, koji te saslušaju, kažu ok, uradit ću tako i tako, pa i kada ne urade, koji kažu ok, nisam uspio ovaj put, ali znam da to trebam. To bi možda bilo i za kraj ovog podcasta jedan super zaključak, u stvari neki savjet koji bi mogla dati generacijama mladih tvojih budućih kolega koji izlaze sada sa fakulteta ili koji su tek završili, nekako imaju puno znanja, ali nemaju kome da ga iskomuniciraju i nekako se osjećaju kao da imaju zavezane ruke, ili su možda krenuli sa praksom, ali niko ne zna za njih i onda svaki put iznova moraju ubeđivati u stvari ljudi u svoj kvalitet. A šta bi to bilo sada, kako najlakši način krenuti iz svoje perspektive i kako početi formirati svoj brand na način da iskomunicirate i svoje stručne kompetencije, ali isto tako se povežete s ljudima, evo,
u 2023. godini za nutricioniste? Ok, super pitanje. Pa mislim da je ono prva stvar koja bi svakom dala kao savjet budućim kolegama ili onim koji počinju da rade u polju nutricionizma i čitave ove industrije zdravlja. Moram reći, industrija zaista jeste to, nebitno da li smo doktori, nutricionisti, specijalisti u nekoj oblasti, da nađemo nišu koja nas jako interesuje. I to je savjet koji je meni moja mentorica na fakultetu dala, uvijek govorila, nađe nišu s kojom se ti intimno povezuješ. Za mene su to hormoni i rad sa hormonskim i autoimunim bolestima i kroz to se naravno otvara jako puno drugih nekih puteva, tako da uvijek moramo naći nešto što će kad ljudi pomisle da je autoimuna bolest, da je Hashimoto, da su policitični jajnici, kaže aha, Amela je ta osoba, Jenny je ta osoba. Znači zaista da nađemo nešto u što ćemo uložiti najveću količinu energije, jer nutricionizam kao i svaka druga oblast nauke ili interesovanja je jako širok pojam. I tu zaista se može aplicirati jako puno različitih interesovanja. I ako moramo suziti svoj, fokus i svoje interesovanje kako bi postali eksperti. Znači, ne možemo sve znati, ne možemo biti eksperti u svemu, ali ako izaberemo polje s kojim vibriramo, koje nas interesuje, koje iz nekih ličnih razloga vrlo često moje kolege prihvataju da uđu u neko polje zato što su oni imali tu bolest ili su imali u porodci, tako dalje. Tako da nađu nešto zaista što vole da rade u oblasti nutricionizma, jer bit će im puno lakše. U protivnom će se širiti, pucat će po šavovima jer je jako puno informacija, jako puno će biti zahtjeva i prohtjeva potencijalnih klijenata i pacijenata na koje on neće moći odgovoriti. Jednostavno to je tako, to je definicija usavršavanja u svakom polju biznisa, bez obzira što radili. Tako da je to moj savjet mojim budućim sadašnjim kolegama. Svakako da prigrle, moram iskoristiti tu riječ, utjecaj socijalnih mreža, medija, jer je to način komunikacije sa čovjekom danas i sigurno sam kako vrijeme bude prolazilo da će to biti još neke novije varijacije, ali evo ono kako si ti na početku rekla, u vremenu vještačke inteligencije, tako ćemo se razlikovati, jer ta vještačka inteligencija nema taj ljudski dodir, tu toplinu koju mi možemo pružiti kad komuniciramo sa širom javnošću. Ljudi moraju da osjete emociju. Emocija se osjeća ako radimo nešto iz srca. Znači, zaista moramo raditi posao koji volimo. I samim tim mi ćemo se razlikovati, neko drugi će se razlikovati od mene ili od Jenny, ili nebitno, ali moramo raditi to emocijom. I onda smo mi u stvari autentični. Da, to se tako lijepo rekla. To ću negdje da iskoristim. Ne, stvarno, i putem digitalnih medija kada radimo nešto što volimo, onda ljudi osjeti tu emociju. Ili ako se bavimo nekom malo kručom znanosti, onda je to ta autentičnost, to je taj neki stručni doprinos. Hvala ti puno. Za kraj ćemo još, rekli smo, preporučiti jednu knjigu. Da. Možeš preporučiti koju god želiš knjigu našim slušalcima, gledalcima. Da li je to za područje osobnog rasta, da li je to za područje nutricionizma, ali ja bi radije neku koja bi možda, kada govorimo o osobnom brandingu, treba puno hrabrosti, treba puno odlučnosti, dosljednosti, koja bi pomogla kreiranju nekih takvih uzoraca ponašanja koji nam pomažu da idemo naprijed, na čime se bavili. Dakle, knjiga koju bih preporučila, odnosno možda dvije, jer je ista autorica, je doktorica Eva Eger. Ona je inače psiholog po struci, profesor, živi u Americi, a porijeklom je iz Europe, iz Mađarske. Mađarski Jevrej koja je poslije Drugog svjetskog rata trbuhom za kruhom otišla u Ameriku i izgradila život. I obje knjige pričaju onako jednu vrlo lijepu ljudsku priču, sa dosta tu psihološki naravno uvezeno. Ona je neko koja je preživio Auschwitz, imala jako puno poteškoća u životu i prvu knjigu je nazvala The Choice, jer uvijek imamo izbor šta i kada u datim trenucima i situacijama da uradimo. Znači uvijek imamo priliku da u bilo kojoj situaciji, da li privatnoj, profesionalnoj, izaberemo da budemo najzdravije verzije sebe, da radimo na sebi svjesno, dakle da budemo prisutni kad kažemo i uradimo neke stvari. Ona daje divne primjere i kroz Auschwitz i poslije toga koje izbore ona pravila da bi bila najbolja verzija sebe, koji nisu uglavnom bili i laki i uglavnom su bili vrlo izazovni. Ali kroz te izbore mi možemo da ozdravljujemo i svoje traume i sebe i naravno da gradimo jedan lijepi život. I to se može aplicirati na izbore hrane,
na izbor fizičke aktivnosti. Ja uvijek kažem krenite malim koracima, znači ok, danas ne možemo pojesti 3 zdrava obroka, ali možemo 1, ne možemo popiti na planinu, ali možemo prošetati 10, 20, 50 koraka i tako dalje. Uglavnom, knjiga koja je vrlo inspirativna, a njena druga knjiga se zove Dar ili Gift, koja priča o tome da svi imamo u sebi poklon koji nosimo i kako ga moramo prepoznati. I zaista vjerujem da, evo i ti si primjer toga, da u svakom od nas i u nama leži dar za neku profesiju gdje možemo ovo od sebe prije svega, jer moramo svojim primjerom, ali i svoju okolinu svijeta oko sebe učiniti boljim mjestom za život. Tako da su obje knjige, imaju tu filozofsku, vrlo psihološku komponentu, ali zaista pomažu i u najljepšim i najtežim trenucima da definišemo sebe i svoj odnos prema svijetu u kojem živimo i ove knjige, ja vjerujem, pomoći će i mojim i sadašnjim budućim kolegama, ali i svima da pročitamo, bez obzira gdje se i kako nalazi, u kojim kontekstima životnim, da uvijek imamo izbor i uvijek imamo taj poklon u nama koji nam omogućava da zaista živimo bolji život. Divno. To sam očekivala od tebe, nešto tako. Hvala ti puno što si bila moja prva gošća. Drago mi je da smo krenuli s ovim. Ja sad razmišljam koju knjigu bih ja tebi poklonila, ali teško je tebi pokloniti knjigu. Ja sam inače planirala pokloniti gostima knjige u ovom podcastu. Mislim da ću ti pokloniti ti knjigu od 7 godina This is Marketing, on se zove Otac marketinga. I ja sam sigurna da ćeš ti to, vidjet ćemo da li će to biti audio, pošto ja slušam audio knjige, ja ne čitam, evo poslat ću ti audio knjigu. Može. I evo sad ćemo pokazati ovdje koja je tu knjiga, koja je zaista abeceda marketinga, ali ti to već znaš. Pa zahvaljujući tebi. Hvala ti, Ljubice, puno. Hvala tebi. Veliko je zadovoljstvo još jednom biti prvi gost i nadam se i želim ti uspješnu saradnju sa budućim gostima i mislim da će ovaj podcast biti pravo osvježenje ne samo za Bosnu i Hercegovinu nego za globalno tržište, da učimo kroz eksperte kao što si ti i tvoje izbore gostiju. Hvala ti još jednom. Hvala tebi.